बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूरोप ने हमेशा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट किया है और उसमें स्टूडेंट्स जाने को अपना एक ख्वाब भी समझते हैं। 44 ममालिक में 2700 यूनिवर्सिटीज हैं कि जहां पर स्कॉलरशिप्स की अपॉर्चुनिटीज मौजूद होती हैं। दूसरी जानब यूरोप भी लाखों यूरो खर्च करके इस बात की पूरी कोशिश करता है कि पूरी दुनिया से टैलेंटेड स्टूडेंट्स यहाँ पर आएं ताकि वो स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ें और बाद में वो यहीं पर रहें और यहाँ पर रहकर हमारा ह्यूमन रिसोर्स भी बन सके। आज मैंने आपके लिए यूरोप के 40 बेहतरीन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स इकट्ठे किए हैं और मैं ये बताना चाहता हूं कि आप उनको समझें, उनको जानें, उन्हें पहचानें और उसके मुताबिक अपनी तैयारी करें और फिर उन अपॉर्चुनिटीज को अवेल करें। मेरे अजीजों, ये स्कॉलरशिप्स जो हैं ये बैचलर लेवल के लिए भी हैं, मास्टर लेवल के लिए भी हैं और पीएचडी लेवल के लिए भी हैं। और इन स्कॉलरशिप्स की खास बात यह है कि अक्सर स्कॉलरशिप्स जो हैं वो तमाम चीजों को कवर करते हैं। मसलन आपकी एकेडमिक फी उसको भी कवर करते हैं, उसके साथ साथ अकोमोडेशन है, फिर मंथली स्टाइपेंड है, टिकट है, फिर बाकी जो जरूरियात होती हैं, स्टडी मटीरियल वगैरह होता है, तो उन तमाम चीजों को ये स्कॉलरशिप्स कवर कर रहे हैं। यूरोपियन स्कॉलरशिप्स के हवाले से पहली बात तो आपको ये समझ लेनी चाहिए कि वहां सिर्फ यूरोपियन लैंग्वेजेस के अंदर नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि बहुत सारी जगहों पे तो इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है। तो लिहाजा ये बड़ा मसला नहीं है कि वहां जाके जनाब इटालियन लाजमन सीखनी पड़ेगी, बल्कि ऐसी यूनिवर्सिटीज और ऐसी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं कि जहां पे आप इंग्लिश में ही स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, इन तमाम स्कॉलरशिप्स के अप्लाई करने की जो डेट है वो अगस्त से लेकर दिसंबर तक है। अलबत्ता हर स्कॉलरशिप की अपनी डेट होगी, इसके लिए आपको खुद वहां पे जाके चेक करना होगा कि उसकी एग्जैक्ट डेट क्या है और उसका प्रोसीजर क्या है। यूरोप में अक्सर यूनिवर्सिटीज के अंदर तो मामला ऐसा है कि अगर आपने इंग्लिश करिकुलम पढ़ा है, मिसाल के तौर पे जैसे पाकिस्तान के अंदर आप इंग्लिश करिकुलम पढ़ते हैं, तो यहाँ से अगर आप जाते हैं और आपकी लैंग्वेज स्पोकन रिटन आपकी ठीक है तो उसको एग्जेम्प्ट भी किया जा सकता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर आइल्स नहीं है तो उसके ऑल्टरनेटिव में दूसरे बहुत सारे और टेस्ट ऐसे मौजूद हैं कि जो रिलेटिवली इजी होते हैं और सस्ते भी होते हैं, तो आप उनके जरिए से भी इस मसले को सॉल्व कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप बताता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए आपको किन चीजों का ख्याल रखना है और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं। सबसे पहले बेल्जियम का एरिस बेल्जियम स्कॉलरशिप है और ये स्कॉलरशिप जनाब बैचलर लेवल के लिए, मास्टर और पीएचडी लेवल के लिए है। और इसकी खास बात यह है कि ये तकरीबन तमाम चीजों को कवर करता है, हर तरह के अखराजात, सफर, रिहाइश वगैरह सब चीजों को ये कवर करता है। और इस चीज को आपने सामने रखना है और इसको नोट डाउन कर लेना है अपने पास। इसके बाद जनाब जर्मनी के 3 स्कॉलरशिप्स हैं कि जिनको आप सामने रख सकते हैं। नंबर 1 पर डेट स्कॉलरशिप है, ये मास्टर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए है। नंबर 2 पर SBW बर्लिन स्कॉलरशिप है और ये स्कॉलरशिप जो है खास तौर पर सोशल साइंसेज के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है और उनको प्रेफरेंस दी जाती है इसमें। तीसरे नंबर पर हाइनरिश बोल फाउंडेशन स्कॉलरशिप है और इस स्कॉलरशिप की खास बात यह है कि 1000 स्टूडेंट के लिए ये ऑफर होता है हर साल और ये तमाम चीजों को कवर करता है, बैचलर, मास्टर, पोस्ट ग्रेजुएट, हर तरह के अखराजात, इन तमाम चीजों को कवर करता है। लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट्स जरा सख्त हैं। इसके बाद इटली का DSU रीजनल स्कॉलरशिप है और ये स्कॉलरशिप अपनी उस कैपेसिटी के अंदर बड़ा नहीं है, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट इसमें ज्यादा नहीं होते, लेकिन है ये बहुत अट्रैक्टिव। इटली का ही एक दूसरा यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान एक्सीलेंस स्कॉलरशिप और ये स्कॉलरशिप जरा थोड़ा सा बड़ा है और बैचलर, मास्टर और पीएचडी तमाम लेवल के लिए है, लेकिन ये अच्छा स्कॉलरशिप है। इसके बाद जनाब है यूरोप का बहुत ही खूबसूरत मुल्क नीदरलैंड और नीदरलैंड में बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं और उनमें जो स्कॉलरशिप है उनमें एम्स्टर्डम मेरिट स्कॉलरशिप पहला है। उसके बाद है TU डेल्फिट एक्सीलेंस स्कॉलरशिप। तीसरे नंबर पर है रेड बोर्ड स्कॉलरशिप। इस स्कॉलरशिप की खास बात यह है कि ये जनाब ट्यूशन, वीजा, ट्रैवलिंग तमाम चीजों को कवर करता है। नीदरलैंड का चौथा स्कॉलरशिप है मैस्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी हाई पोटेंशियल स्कॉलरशिप और इस स्कॉलरशिप की खास बात यह है कि इसके अंदर अमाउंट बहुत जबरदस्त दी जाती है जो बंदा सिलेक्ट हो जाता है। इसके बाद जनाब यूरोप का एक बहुत मशहूर मुल्क है हंगरी और हंगरी में 2 तरह के स्कॉलरशिप ऑफर होते हैं। एक स्कॉलरशिप जो है वो गवर्नमेंट ऑफ हंगरी खुद ऑफर करती है। इस स्कॉलरशिप का स्केल भी बड़ा है और इस स्कॉलरशिप के अंदर जो स्टाइपेंड है वो भी बेहतर है।
दूसरा स्कॉलरशिप 2 यूरोपियन यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं, एक है सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी और दूसरी है यूनिवर्सिटी ऑफ पेच, और ये दोनों जो है इस स्कॉलरशिप को ऑफर करती हैं। इसके बाद यूरोप का एक और मुल्क है पोलैंड। पोलैंड के अंदर भी एजुकेशन के हवाले से बहुत एक्टिविटी होती है और वो भी बहुत अच्छे स्कॉलरशिप्स ऑफर करते हैं और हमारे स्टूडेंट्स को भी वहां से फायदा उठाना चाहिए। और इसमें यह है कि जो 2 स्कॉलरशिप ऑफर किए जाते हैं उनमें एक तो बहुत मारूफ स्कॉलरशिप है एरेस्मस का, और इसका स्केल भी बड़ा है और इसके अंदर जो फैसिलिटीज हैं वो भी मुनासिब हैं, बस इसको प्रोसेस करना जो है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। और दूसरा स्कॉलरशिप है विदक्विक बनाक स्कॉलरशिप प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम का दायरा बड़ा है और इसका जो स्टाइपेंड और बाकी फैसिलिटीज वो भी बहुत अच्छी हैं। लेकिन इसका प्रॉब्लम यह है कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर जरा टफ है। अब आइए आपको स्पेन लिए चलते हैं, और स्पेन तो मुसलमानों के हवाले से एक तारीखी मुल्क है और वहाँ पे बहुत सारी अहम चीजें भी हैं और बहुत आर्काइव्स वहाँ पे मौजूद हैं और आप उनको भी विजिट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला स्कॉलरशिप तो गवर्नमेंट ऑफ स्पेन का स्कॉलरशिप है और ये स्कॉलरशिप बहुत बड़ा है। अलबत्ता उसको प्रोसेस करना, उसको अप्लाई करना, उसको हासिल करना, ये एक चीज है कि जिसको आपको वहाँ उनकी अपनी वेबसाइट पे जाके उसको अच्छे तरीके से समझना और उसको प्रोसेस करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेन का दूसरा बड़ा स्कॉलरशिप जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना का स्कॉलरशिप है। यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना के अंदर बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी का मेन स्कॉलरशिप है आप उसी को टारगेट कीजिए और उसी को ही आप हासिल करने की कोशिश कीजिए, इसलिए कि उसका जो दायरा है वो भी बड़ा है और साथ साथ उसकी फैसिलिटीज भी बेहतर। अब जनाब यूरोप का एक और बड़ा मुल्क है और वो बहुत ही ज्यादा और बहुत अच्छे स्कॉलरशिप वहाँ पे ऑफर होते हैं, लेकिन वहाँ का जो सबसे अहम और बेहतरीन स्कॉलरशिप है जिसका स्केल बहुत बड़ा है, यानी आप हैरान होंगे कि 2560 नंबर है उसके स्कॉलरशिप का, यानी सालाना 2560 स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप ऑफर किया जाता है। और इस स्कॉलरशिप का नाम है एफएल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप। एफएल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप जो है ये मास्टर्स के लिए और पीएचडी के लिए है, इसलिए आपको टारगेट करना चाहिए डायरेक्टली इन्हीं प्रोग्राम्स के लिए, यानी बैचलर के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें एफर्ट ना करें और ना ही इसको वो ऑफर करते हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि जो मास्टर के स्टूडेंट्स हैं वही वहाँ अप्लाई करें और उनके लिए अच्छे रिजल्ट भी मिल सकते हैं। इसके बाद यूरोप का एक बहुत अच्छा और बड़ा मशहूर मुल्क स्वीडन है और स्वीडन में स्वीडिश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है और इसका नंबर है 300 का, और 300 होने की वजह से जाहिर है कि कंपटीशन सख्त हो जाएगा। तो इसलिए आपको अप्लाई करते हुए इन चीजों का बड़ा ख्याल रखना होगा कि जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं और जो जिन चीजों के ऊपर वो कोई कंप्रोमाइज नहीं करते और जो चेकलिस्ट उन्होंने दी है उसको अच्छे तरीके से पूरा करें। इसके बाद ऑस्ट्रिया गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप है और ये भी नंबर में लिमिटेड है, यानी बहुत बड़ा नंबर नहीं है। इसके बाद जनाब इंटरनेशनली जिनका एजुकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है और जिनको रिकॉग्नाइज किया जाता है वो है आयरलैंड, और आयरलैंड में आयरिश गवर्नमेंट का अपना स्कॉलरशिप है और ये बहुत बड़ा भी है और इसकी फैसिलिटीज भी बहुत ज्यादा है, लेकिन क्राइटेरिया बहुत सख्त है इसका, लिहाजा आपको इस चीज को देखना होगा कि किस तरीके से आपने इसको प्रोसेस करना है। इसके बाद जनाब यूरोप का खूबसूरत तरीन मुल्क स्विट्जरलैंड है और स्विट्जरलैंड में स्विस गवर्नमेंट का अपना स्कॉलरशिप है और उसका 500 नंबर है, यानी हर साल 500 स्टूडेंट को ये ऑफर किया जाता है, लेकिन इसमें बैचलर के स्टूडेंट शामिल नहीं है, सिर्फ मास्टर और पीएचडी वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जनाब फिनलैंड है और फिनलैंड के बारे में कहा जाता है कि इनका एजुकेशन सिस्टम बहुत जबरदस्त है। फिनलैंड में यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी जो है वो स्कॉलरशिप ऑफर करती है और इसके अंदर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी शामिल है, इसमें जनाब ट्रेवलिंग भी शामिल है, इसमें जनाब आपकी बाकी जरूरियात भी शामिल होती हैं। तो इन तमाम चीजों को ये स्कॉलरशिप कवर करता है, लेकिन यह है कि इनका सिस्टम कैसा है, किस तरह का है, ये तो आप वहां पे जाएंगे तो फिर जरूर बताएंगे। अब हम एक ऐसे मुल्क की बात करते हैं कि अगर उसे एक जानिब से देखें तो हमें यूरोपियन नजर आता है, तो दूसरी जानिब से देखें तो एशियन और मुस्लिम कंट्री हमें नजर आता है, और वो है तुर्की। तुर्की हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है और इसके साथ हमारे बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं और उसके साथ जनाब हुकूमती सतह पे, पाकिस्तान की आवाम की सतह पे, हर जगह पे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और इनकी तरफ से भी एक बहुत अच्छा स्कॉलरशिप ऑफर किया जाता है, उसे
کہتے ہیں ترکی برسلاری اسکالرشپ، اور یہ ایک بہت بڑا اسکالرشپ ہے. اس پہ میری ایک پوری کمپلیٹ ویڈیو الگ سے موجود ہے، اسے آپ ضرور دیکھیے اور اس سے آپ کو اس کے اپلائی کرنے کا اصل جو پروسیجر ہے، ایک چھوٹی چھوٹی چیز وہ بھی آپ کو وہاں پہ مل جائے گی. اور اس کی ایک سب سے بڑی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہ بیچلر کے لیے بھی ہے، ماسٹر کے لیے بھی ہے، پی ایچ ڈی کے لیے بھی ہے. یہ سوشل سائنسز، نیچرل سائنسز، میڈیکل سائنسز اور اس کے علاوہ انجینئرنگ، کمپیوٹر، یعنی تمام پروگرامز کو یہ کور کرتا ہے. اور اس کا نمبر آف جو اسکالرشپ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے، اور اس کے اندر جو اسٹائپنڈ اور باقی چیزیں ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں. اس لیے اس کو ضرور آپ نے اپنی نظر میں رکھنا ہے. اب جناب یورپین اسکالرشپ کی بات ہو اور ہم یو کے کی بات نہ کریں، برطانیہ کیسے رہ سکتا ہے؟ تو برطانیہ کے بھی دو بہت اچھے اسکالرشپ موجود ہیں. ایک تو اس کا روڈ اسکالرشپ ہے جو بہت ہی مشہور اسکالرشپ ہے. یہ اسکالرشپ دنیا بھر کے اندر بہت ہی پریسٹیجیس اسکالرشپ تصور کیا جاتا ہے. اس میں سلیکٹ ہونے والے اسٹوڈنٹ کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جناب یہ بہت ہی ہائی گریڈ اسٹوڈنٹ ہے اور بہت ہی اپ گریڈ قسم کا اسٹوڈنٹ ہے. اس لیے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ پوری کوشش کریں کہ اس کے اندر جائیں، اور اس کے اندر جانے کے بعد آپ کا آل اوور دا ورلڈ آپ کا ایک خاص طرح کا ایک اسٹیٹس تصور کیا جاتا ہے. لہٰذا یہ آپ کو مس نہیں کرنا چاہیے. برطانیہ کا ایک دوسرا اسکالرشپ جو ہے وہ ہیپننگ اسکالرشپ ہے، اور یہ ایک بہت اچھا اسکالرشپ ہے. لیکن اس کے اندر دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ صرف ماسٹر پروگرامز کے لیے آفر ہوتا ہے، اور دوسری اچھی بات اس کی یہ ہے کہ فلی فنڈیڈ ہے. یعنی ہر لحاظ سے اس میں ٹریولنگ بھی ہے، کاسٹ بھی ہے، رہائش بھی ہے، اکوموڈیشن، دس اینڈ دیٹ، پھر آپ کی جناب ٹیوشن فی اور دوسرے تیسرے اخراجات، سب چیزیں اس میں کور ہوتی ہیں. اور یہ اس لحاظ سے ایک بہت اچھا پروگرام ہے. تو لہٰذا آپ کو اس کو ضرور کنسیڈر کرنا چاہیے. جیسا کہ میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو آخر میں آپ کو بتانے کی ہیں. اس میں سب سے پہلی بات تو آپ کو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ کے سامنے جو جتنے بھی یورپین امپورٹنٹ اسکالرشپ تھے وہ سارے میں نے آپ کو بتا دی. اب آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ ان کو اچھی طرح سمجھیں اور اس کے مطابق جو پروگرام اور جو اسکالرشپ آپ کے لیے سوٹیبل ہے، ایک ہو سکتا ہے، دو ہو سکتے ہیں، آپ ان کو جناب اکٹھا کیجئے اور اس کو سامنے رکھیے. اپنی ایک نوٹ بک کے اوپر اس کی ڈیٹیل لکھیے اور اس کو پلان کر کے اس میں اپلائی کیجئے. اور یہ بہت اہم ہوگا کہ آپ اسے لکھ کر پلان کر کے پھر آپ اسے اپلائی کریں. دوسری بات جو آپ کو سامنے رکھنی ہے وہ اس کی ڈیڈ لائن کے حوالے سے بات ہے. وہ یہ ہے کہ یہ اگست سے لے کے دسمبر تک ان کی ڈیڈ لائنز ہیں. کسی کی کوئی ہوگی، کسی کی کوئی ہوگی. اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس ڈیڈ لائن کو دیکھ کر اپنے پاس نوٹ کر لیں اور اس سے پہلے اپنے تمام ڈاکومنٹس اور تمام ضروری چیزیں آپ تیار کر لیں. تیسری بات اس ضمن میں یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو جو ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہیں وہ تیار کرنے ہیں. ڈاکومنٹس میں نمبر 1 پہ ڈاکومنٹس آتے ہیں اکیڈمک ڈاکومنٹ. تو اکیڈمک ڈاکومنٹس کے اندر سمپل بات آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ بیچلر کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو میٹرک اور انٹر، او لیول، اے لیول کے ڈاکومنٹس چاہیے. اس کی اٹیسٹیشن اور اس کی جو ویریفیکیشن اور اس کی IBCC سے کرانی ہو، جہاں سے بھی، وہ آپ کو کمپلیٹ کر کے تیار کر لینے چاہیے. اور اگر آپ ماسٹر کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو پھر میٹرک، انٹر اور بیچلر ہوگا. اس صورت میں آپ کو IBCC کے علاوہ HEC سے بھی اٹیسٹیشن چاہیے ہوگی. اور اگر آپ PhD کے لیے کر رہے ہیں تو پھر میٹرک، انٹر، بیچلر اور ماسٹر، تمام ڈاکومنٹس، اس کی ڈگریز، اس کی ٹرانسکرپٹ اور اس کے علاوہ جو دوسرے ڈاکومنٹس بھی اگر کوئی ہیں تو وہ آپ کو تیار کر لینے چاہیے. اس کو ایک فائل میں ایک جگہ پہ سیٹ کر لینے چاہیے. اس کی اٹیسٹڈ کاپیز بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے تاکہ جو اس کی ڈیڈ لائنز ہیں آپ اپلائی کر سکتے ہو. دوسری اہم چیز ہے اسٹیٹمنٹ آف پرپز. اچھا، اس معاملے میں اسٹوڈنٹ بہت زیادہ ڈرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، پتہ نہیں یہ کتنی مشکل چیز ہے. بیٹا کوئی مشکل چیز نہیں ہے نا. آپ نے بیچلر کے لیے اپلائی کرنا ہے یا ماسٹر کے لیے اپلائی کرنا ہے، PhD کے لیے آپ کیوں اپلائی کر رہے ہیں؟ بھائی آپ کے ذہن میں کلیئر ایک گول ہونا چاہیے نا. اپنی لائف کا بھی گول ہونا چاہیے، اس ایڈمیشن کے لیے اس پروگرام کا بھی بارے میں بھی آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ بھئی آپ کیوں پڑھنا چاہتے ہیں، بھائی کیوں وہاں پہ جانا چاہتے ہیں، اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا، آپ کی کمیونٹی، آپ کی سوسائٹی، آپ کے ملک کو اس کا کیا فائدہ ہوگا. یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اس اسٹیٹمنٹ آف پرپز کا حصہ ہوتی ہیں. یہاں آپ کو ایک بات بتاتا جاؤں کہ یہ جو ایپٹیچیوڈ اسیسمنٹ ہم کرتے ہیں نا، اس کے اندر آپ کی جو یونیک کوالٹیز ہوتی ہیں وہ ساری سامنے آ جاتی ہیں. اب اگر جب آپ اسٹیٹمنٹ آف پرپز لکھنے لگتے ہیں تو اس وقت آپ کے لیے مشکل بنتی ہے کہ اچھا اب اپنے لیے کیا لکھوں اور اپنے بارے میں کیا لکھوں، تو یہ بات سمجھ نہیں آتی. اس کا سب سے اچھا اور آسان طریقہ
طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایپٹیچیوڈ اسیسمنٹ کروانے کے بعد وہ تمام پوائنٹس آپ کو لکھے لکھائے مل جائیں گے اور اس کو آپ کنورٹ کر سکتے ہیں وہاں پر۔ ڈاکومنٹس میں تیسری چیز ہوتی ہے ریکمنڈیشن لیٹر، اور ریکمنڈیشن لیٹر آپ کو ملتا ہے اپنے ایچ او ڈی سے، یعنی اپنے یونیورسٹی کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سے جہاں بھی آپ پڑھتے ہوں گے، اس کے علاوہ آپ کے کالج کے پرنسپل سے ملے گا۔ تو یہ آپ کو تیار کرنا چاہیے اور ان سے بر وقت لے لینا چاہیے اور اچھے طریقے سے ڈرافٹ کروانا چاہیے۔ اور چوتھا ڈاکومنٹ آپ کو چاہیے ہوتا ہے لینگویج پروفیشنسی کا، یعنی انگلش کے حوالے سے۔ اگر تو آپ نے آئلٹس کیا ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اور اگر نہیں کیا ہوا تو اس کا آلٹرنیٹ آپ کے پاس کیا ہے۔ تو جو بھی آپ نے کوئی کورس کیا ہے، جہاں کہیں آپ نے ٹیسٹ دیا ہے، تو اس کا سرٹیفکیٹ آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے اور اس کے مطابق آپ کو پوری تیاری کرنی چاہیے۔ اور اگر کہیں انٹرویو کے لیے بھی آپ کو جانا ہوتا ہے تو پھر آپ کو اپنی پریکٹس کرنی چاہیے کہ آپ کی جو اورل کمیونیکیشن ہے وہ بہت اچھی ہو، تاکہ آپ وہاں پہ کمیونیکیشن کے اندر اپنی لینگویج کے حوالے سے آپ مار نہ کھا جائیں اور اچھے طریقے سے وہاں پہ کمیونیکیٹ کر سکیں۔ میں نے یہ کوشش کی تھی کہ آپ کے سامنے یورپ کے جتنے بھی اچھے اسکالرشپس ہوں وہ ساری ڈیٹیل آپ کو میں رکھ دوں۔ اب آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ابھی سے اپنی تیاری کر لیں، اپنے آپ کو پریپیئر کریں، اس کے لیے جو چیز کرنے کی ہے وہ آپ اپنی تیاری کر کے رکھیں۔ پاسپورٹ بنوانا ہے، ڈاکومنٹ تیار کرنے ہیں، باقی چیزیں کرنی ہیں، ان کو بہترین طریقے سے تیار کر کے ریڈی کریں تاکہ آپ اس کو اچھے طریقے سے اپلائی کر سکیں۔ دیکھیں، اپلائی کرنا اور وہاں تک جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کرنا، یہ بھی ایک بڑا کام ہوتا ہے، اور اس کام کو اپنے لیے بوجھ نہیں بنانا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ آپ ہی نے کرنا ہے، آپ کے علاوہ کسی نے نہیں کرنا، اور یہ آپ ہی کی ذمہ داری ہے۔ تو لہٰذا اسے شوق سے، ہمت سے، حوصلے سے اور پورے جناب اعتماد کے ساتھ اس کام کو کیجیے، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔